Ini nga kinikita niyo yan na amo na ini ang nagpapadayon nga project hiton Tacloban City, Babatngon Bypass Road. Ini nga kinikita niyo yan na amo ini nga ginta trabaho. So ato kinikita may nagtatrabaho nga mga ekwipo, mga excavator, mga dump truck naghahagot ng materialis, mga tao nagtatrabaho. So nagpapadayon ini nga trabaho dinhi ha syudad ng Tacloban. Tikang hita akong kinamumutangan niya na nga diha tuo ang kalsada lot ito nga tikadto didto hiton pag may junction hiton San Juanico Bridge nga dito may ubos nga parte hiton hini nga kalsada kay bukid niya atong kinamumutangan. Samtang hakon wala iton kalsada liwat nga tika didi hiton karang tinatawag ini nga pabahay nga an pabahay nga CRS nga nalaposin ni nga kalsada tikadto didto may EVRMC ni CRS nga nitong kalsada liwat nga diretso hini nga kadugtungan hiton bypass road hini nga highway. So malahi ito nato nakuha mga data na abot inihin 33 kilometros nga bypass Tacloban City Babatngon road nga kundiin iniin nagpapadayon nga proyekto tubtob na nga mga oras. Ha panahon nga mahuman ini nga project ang unang biyahe ang Tacloban nga naabothin usa ka oras nga ninto nga tika na Tacloban diretso nga to Babatngon. So ini nga bypass ang biyahe Tacloban Babatngon maabot na lahing por lo menos 30 ngadto ha 45 minutos. Depende hiton kalaksiton driver magpadalagan. Kung baga malaksin duro magpadalagan siguro 30 minutos. Pero kung normal lang biyahe ang baga kanang pinamilya mga 45 minutos siguro pwede na. So dako kaupay nga kaibanan hiton na biyahe tika sa ka oras kaninto nga magiging tubtob na lahin 45 minutos Tacloban Babatngon nga biyahe. Tikan dinihin nga gintatrabaho nga bypass road hiton Tacloban Babatngon. Ako si Fred Padernos, naghatag ang report.